मेरा नाम शुभेंदु त्रिपाठी, मैं कक्षा दूसरी की छात्र। आज हमारे नाम रे किट्टी पार्टी चलछ किट्टी पार्टी बाइना आस्ते पड़े किट्टी पार्टी होजा किट्टी पार्टी किछ नै। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आशा कर आपण मन भले थे, आमे भले छु। तो देखो नाम मोर के आछचंती कंको। हाय, लाइक करबो, शेयर करबो, कह दियो। माइन को वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दबो। सब्सक्राइब भी प्लीज कर देबे। सब्सक्राइब भी कर देबे। तो चलो हम देखिबा कोन आज दिन जाक होउची। हेइनी भांगी जीवो। तो फ्रेंड्स देखो ना मो दियर जाइछन तारा तारणी वीडियो कॉल रे देखौछन। आई सब व्यस्त पूरा व्यस्त, मो मामुन भी व्यस्त, से भी व्यस्त, ये भी गैस चूल्हा भी व्यस्त, सब व्यस्त। मेरा नाम शुभेंदु त्रिपाठी, मैं कक्षा दूसरी की छात्र। आज मैं देशभक्त के बारे में प्रोजेक्ट बना के लाया हूँ। कहीं गैस होम तो मत बढ़िया बासना होगी। आज जो नुआ मत मो ननद रोसे शिखुछन मु शिखुछि आ हळदी तो बानी आंबुल पकेबा कोन हुए टी कह दियो। आ बिया करि देबी हेमे के जाबा आगे वीडियो आसीबो ना। काई गेलो बापा जिबे मामू आपण मु गारे हळू मामू को कहलो गोटे पकेबा ना फाल पकेबो मामू गोटे नियो। आपण देखंतु आज रोसई सिखौजंती, मो बाबा सिखौजंती माई की कले बाबा सिखौ के देखाओ। ए चुल्ली भांगी देले बाबा। बाबा सिखौ चुल्ली भांगी देले ये कले भाई का रोसई चुल्ली के भांगी दे ए इस्ता भाई कालटू काले हॉस्टू आ चमचा आबो डाउन दे रोसई सिखाउजी तोरे देबो आइलो तोरे देबो बसबी ऑर्डर दिया खाना रे ऑर्डर दिया ए खाना आज कला ना ऑर्डर दे भलो रोसई सिखाउजी आपण भी देख सिखि दियन अपडे सिखि नियन तो एई पुट पड़े सुन काई मोबाइल ओरे ट्रेलर जे भाई हमर जो मोबाइल आइछ केमी दे उफ्फा सीट उड़े ये जे फोटो उड़ने ना ये हळू हळदी कोन भला हळदी कोन रोसे कोन वाडी काट हाथ कराई गयो। कुहनी आम घरे जो पाला होची ए जो सब बेले भल रोसई होला बेले बात्या बेले पियाज एरिया सब रंधा होला। बरा हे नतला पुणी बरा को तेल रे पकाई करा होला एमितिया रोसई बरा छणा होला देखला बरा हे नै कहले पुणी तेल रे पकाला बरा को बात्या बेले ए होची महा रोसैया नाटा कोन प्रकाश सैना हां तो जाको दरकार कांटेक्ट नंबर को दे देबी तळे डिस्क्रिप्शन में दे देबी निहारी कॉल करिए। ठीक है बल्ला जी खाबु जनी पापा धन्या मु कोन सोरिसा बटरे भी हळदी दिया हुए
ओके अल्प टिके ପଇସାଟା ସବୁ କଟିବନି ଆଉ। ସୋରିଷ ନା ଟିକେ ଅଳ୍ପ କଷିଲେ ଭଲ। ନହେଲେ ପିତାଳିଆ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ବି କଥା ମୁଁ ତ କଷି କରେ। ଆଜି ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ହଉଛି। ମାଛ ଝିଅ ଖାଇବେ ମାଛ ନହେଲେ ତମେ ଖାଇବ ନାଇଁ ବୋଧେ? ତମେ ଖାଇବ ସେଇ ଯୋଉ ସିମ୍ବର ହେଇଯାଇଛି ତମର ମାଛ ଆସିଗଲେ। ହଁ ନା ଠିକ ଆମ ଷୋଳପାଲା କଥା ହେଇକି ଯିବୁ ଆଜି। ଆମେ ଷୋଳପାଲା କଥା କହିକି ଯିବୁ। ତୋର ହଁ ବର୍ଷିକା ସଇଲେ ଷୋଳପାଲାଟା ହବ ତ ଷୋଳପାଲା କଥାଟା ହେଇକି ଯିବୁ। କାହାର ତୋର କି ମାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ମାଛ ତରକାରୀ ଶେଷ। ଶାଗ ଭଜା ଡାଲି ଶାଗ ବାଇଗଣ ସାରୁ ପଡ଼ିକି ସନ୍ତୁଳାଟେ ହେଇଛି। ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ। ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ? ମାଛ ମାଛ ଦେଖିଲୁ ନା ଚିକେନ ମାଇ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି। କତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କେମିତି ଦେଖ ତମ ଡରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ଭଲ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ନଗିଟାଇ ଧରିଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ମାମୁଁ ତ ତାଠୁ ବଡ଼ ନଗିଟାଇ ଧରିଛି। ସଜନା ମାମୁଁ ଆସିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ବାଡ଼ିବାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୌଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ସବୁ କୁଣିଆ ଆସିଥିଲେ ପଳେଇଲେଣି। ତ ମୁଁ ଯିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିପାରିନି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲି। ମାନେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ଆଜି ଟାଇମ୍ କେତେ 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ 4-5ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାତିରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ନା କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଟେକିକି ନେଲାନି। ମାନେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ କିଟି ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି। କିଟି ପାର୍ଟି ଭାଇନା ଆସୁଥିଲେ ପଳେଇଲେ। କିଟି ପାର୍ଟି ହେଉଛି ବା। କିଟି ପାର୍ଟି କିଛି ନାହିଁ ମହିବରା ନା ମାମୁନ ତୁ ଖାଇବୁ। ଓହୋ ତା ମୁହଁଟା ଦିଶିଲାନି ତ ସେ ପେଟି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଟି ପାର୍ଟି କରିବା। ଏଠି ହେଉଛି ମହିବରା ଏବେ ଆମ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେବା ଖାଇବାକୁ। ଏ ଆମ ନଣନ୍ଦ ଆଣିଥିଲେ ମହିବରା। ଆମର ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ତମେ ଟିକେ ଖାଅ। ମୁଁ ତ ଖାଇଛି ମୋତେ ଭାଉଜ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଡୋଟେ ପାଟିରେ ଦବେଇକି ଦେଇ ଦେଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କିଟି ପାର୍ଟି। I love it too. दिन जाक जाए जमी कम था सब आपको देखली आम घर किए कुणी आसते ता भी देखली कौन आनी खाया पीवा कौन होता भी आम खाया पीवा सब देखली। तो जदि आम ब्लॉग आपण भल लगुए तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भूलें। पुणी देखा आसता काली गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे से पर्यटन मत विदाय दिंतु। रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।